a Nik Vujicic, 33-godišnji Australijanac porijeklom sa naših prostora koji je rođen sa tetramelija sindromom, genetskim poremećajem koji je karakteričan nedostatak sva 4 ekstremiteta, uspio je da prevaziđe svoje nedostatke i da snažnim porukama, šireći vjeru, ljubav, upornost i pozitivizam, pomogne ne samo sebi, nego i milionima ljudi širom svijeta koje nadahnjuje. Nik Vujicic održat će danas u 18 sati u Sportskom centru Morača motivacioni govor na temu Ne očajavaj, nego jačaj, gdje će sa crnogorskom publikom podijeliti svoje životno iskustvo, ali podijelit će i sa nama gospodin Nik Vujicic ovog jutra, naš gost. Dobro jutro, naše veliko zadovoljstvo. Hvala što ste izdvojili vrijeme za televiziju Vijesti. Hvala lepo. Thank you very much for having me here. Hvala što ste me ugostili ovdje, veoma cijenim. Sa nama je dakle i Miroslav Boljević, prevodilac. Dobro jutro i vama i dobrodošli. Prvi put ste u Crnoj Gori i u Podgorici. Kako se osjećate u našem gradu? Kakvi su prvi utisci? Jako je lepo. Ovo je prvi put i ja hoćem da dolazim nazad with my family, with my wife and my 2 kids one day. Želim jednog dana se vratim da posjetim Crnu Goru sa mojom porodicom, sa mojom suprugom i djecom. Imamo 2 sin, Kiyoshi i Dejan. Imamo 2 sina, Kiyoshi i Dejana. 3 godine i 8 mjeseci. Odlično, drago mi je. Sad, ja sam u samoj najavi rekla ono što je veoma važno za vas i za vaš životni put. Bio je trnovit put do vašeg uspjeha. Suočavali ste se sa brojnim psihološkim, fizičkim problemima. U to ubrajamo i pokušaj samoubistva sa 10 godina. Ipak vi ste to sve prevazišli, postali uspješan mlad čovjek koji je sa 17 godina, je li tako, osnovao i neprofitnu organizaciju Život bez udova. Vi ste držali motivacione govore u čak 60 država svijeta. Slušalo vas je više od 6 miliona ljudi uživo, 1,4 milijarda preko televizijskih ekrana. Sad, mene interesuje, molim vas da nam kažete koji je to prelomni trenutak u vašem životu kada ste vi rekli idem dalje. Prvo, I thank God, ja hvalim Bogu, for all, first of all, the blessings in my life, but first of all, my parents who loved me very, very much. Na prvom mjestu uvijek se i svoju zahvalnost dugujem Bogu, što me blagoslovio kroz roditelje kojima dugujem veliku zahvalnost. I think love is the first foundation of hope. Mislim da je ljubav osnova nade. Many people don't love ourselves. Mnogi ljudi ne vole čak ni sami sebe. I wish I had this, I wish I had that. Volio bi da imam ovo, volio bi da imam ono. And I realized though that the things that I wanted, arms and legs, really was not what I needed. I needed peace, purpose and strength. I shvatio sam da zapravo stvari koje želim, kao što su bile ruke ili noge, nisu stvari koje trebam. Trebalo mi je mir, snaga. Of course, arms and legs helps. Naravno, ruke i noge pomažu. Just like money helps. Kao što i novac može da pomogne. But it's not about that. Ali se ne radi o tome, nije to suština. I've seen more poor people happy than rich people happy. Vidio sam mnogo više siromašnih ljudi koji su srećni nego bogatih ljudi koji su srećni. It's about understanding to be thankful for what you have and do your best. Dakle, radi se o tome da razumijemo, da budemo zahvalni na onome što imamo i da se trudimo. And one of the greatest things that helped me in my heart was to try uplift someone else. A druga stvar koja je meni pomogla mom srcu najviše, koja mi je značila, jeste što sam htio da podignem druge ljude, njihov duh. We're all looking for meaning. Svi mi tražimo za neki smisao. We're all looking for hope. Svi tražimo nadu. Kad imaš rak, tražimo nadu. I šta radiš onda? My dad has a cancer. Moj otac boluje od raka. He's 61. Ima 61 godinu. But he believes in the resurrection of Jesus. Ali vjeruje u vaskrsenju Isusu Hristu. I know that's coming up here in the Orthodox. Znam da to vjerovanje postoji i ovdje u ortodoksnoj, odnosno pravoslavnoj sredini. And to know that heaven is real. Da znamo, da poznajemo da je raj stvarno mjesto. He is a very good help and comfort in times of need. On je od velike pomoći i on nam prilazi u pomoć u vremenu kada nam je ona potrebna. So family, dakle porodica, faith, vjera, be thankful, budite zahvalni and take one day at a time. I idite korak po korak. You don't know what beautiful things can come from your broken pieces until you give your broken pieces a chance. Ne možete da znate šta će izaći iz vaših slomljenih dijelova sve dok im ne date šansu.
Dakle, porodica, religija, odnosno vjera i nada je osnova lične transformacije i uspjeha i na taj način sve svoje prednosti mi možemo iskoristiti na najbolji mogući način i prosperirati, jednostavno, krojiti svoju sudbinu onako kako bi trebalo. Yeah, and we take one day at a time. Da, idemo korak po korak, dan po dan. Prosperity for me I za mene taj uspjeh is not about how much money you bring home. Odnosno, prosperitet ne leži u tome koliko ćeš novca donijeti kući. It's about how you love people. Već leži u tome na način, ogleda se u načinu kako voliš ljude. That you love your wife. Kako voliš svoju suprugu. You're loyal to your wife. Kako si odan njoj. You're a good father to your children. Kako si dobar otac svoje djeci. Those are the most important things. To su najvažnije stvari. And for Montenegrins to help more Montenegrins. A za Crnogorce da imaju više malih Crnogoraca. Hvala na tome. Sad, mnogi ne znaju kako je živjeti bez ruku i nogu, ali znaju kako izgleda ići kroz život slomljenog srca bez ikakve volje i realne slike o onome šta zapravo oni imaju, šta im život sve može pružiti. Šta njima poručujete kako da ojačaju, a ne očajavaju? O tome ćete govoriti i večeras od 18 u sportskom centru. Ima li uvijek nade i kada mislimo da je nema? No, there is always hope. Da, nada uvijek postoji. I've seen even slaves Vidio sam čak i robove who were sold into slavery by their parents, koje su roditelji prodali u robu. and they found hope. I oni su našli nadu. And I've seen transformation in the worst circumstances. Vidio sam tu transformaciju u najgorim okolnostima. And so hope is always there, I believe. Dakle, moje vjerovanje jeste da nada uvijek postoji. It's not easy. Nije jednostavno. Nick still cries. Nik i dalje plače. I have ups and downs. Imam padove i uspone. Nick's not perfect. Nik nije savršen. Just ask my wife. Samo pitajte moju suprugu. And so we though can stop thinking about what we need and try help someone else in need. Maybe go to a hospital with children with cancer. Možemo prestati da razmišljamo o tome šta je nama potrebno, a počnemo više da razmišljamo o tome šta je drugima potrebno. Možemo poći u bolnicu, posjetiti djecu koja boluju od raka. Make them laugh. Da ih nasmijemo. Bring a book. Da ponesemo knjigu. Bring a toy. Da ponesemo igrač. Bring some happiness in other people's Da lives. unesemo radost u ljudske živote. And that helps your heart as well. I to će pomoći vašem We need each srcu. other. Jer su nam potrebni drugi ljudi. Potrebni smo jedni drugim. Da, upravo smo i gledamo vaše snimke, dakle objavljujete knjige u kojima ističete važnost porodice i religije, snimate filmove, uživate u plivanju, golfu, surfovanju, dakle u braku ste, imate 2 djece. Da li vi razmišljate o onom što vam život nije pružio? No. Ne. Because I really feel like the things I really need. Zaista mislim da stvari koje su mi potrebne, I have it. da ih već imam. But I was happy single before I got married. Ali sam bio srećan i kada sam bio samac prije nego što sam se oženio. Some people who are single, Neki ljudi koji su samci, they wait to get married oni čekaju da se ožene. because then they're going to be happy. Jer onda smatraju da će biti srećni. If you're not happy single, you're not going to be happy married. Ali ako nisi srećan dok si sam, nećeš biti srećan ni kada si u braku. So I am happy, and you got to know the truth of your value and your purpose and your destiny before you look for things. Ja sam srećan i moramo naučiti da cijenimo našu sudbinu, stvari koje imamo u životu prije nego što budemo tražili nešto drugo. If I couldn't do all those things, and if Nik Vujicic was not a speaker, Kada ne bih mogao da uradim sve te druge stvari i da Nik Vujicic, odnosno da ja nisam bio govornik, Nik Vujicic is still Nik Vujicic. Nik Vujicic je i dalje Nik Vujicic. You can change things physically around me, but you can't touch my soul and my spirit. Možete da promijenite moje okolnosti, stvari oko mene, ali ne možete da taknete moj duh i And moju that's dušu. not my strength. I to nije snaga koja dolazi od mene. I thank God for that strength. Ja zahvaljujem Bogu na toj snazi. Sad, pretpostavljam da je mnogo ljudi koji pišu svoje lične priče transformacije i ličnog razvoja, a da su inspirisani upravo vašim govorima i vašim knjigama. Pa, eto, bilo bi dobro da podijelite jednu od vaših priča koju smatrate kao vrlo važnu ili zanimljivu i da čuju to naši gledaoci. When I was in California and I was speaking, Kada sam bio u Kaliforniji, kada sam tamo govorio, I saw in the crowd a little boy with no arms and legs. vidio sam u publici jednog dječaka koji nije imao ruke niti noge. And I gave him a hug, Zagrlio sam ga, and I hugged his mum. zagrlio sam njegovu majku. And when I saw him, I realized in my life, wow, this child's just like me. I kada sam ga pogledao, shvatio sam, pa život ovog djeteta je isti kao moj. And I started remembering my childhood.
I to me podsjetilo na moje djetinjstvo. That when I was 10 years old, I tried to commit suicide. Na onaj trenutak kada sam imao samo 10 godina i kada sam pokušao da izvršim samoubistvo. And I thought to myself, if I only met someone else like me, I pomislio sam kad bi sreo samo jednu osobu koja je slična meni, then I knew I wouldn't be alone. znao bih da nisam sam. Well, I didn't get that miracle, Nisam dobio to čudo koje but sam now can tražio. be that miracle for this boy. Ali taj dječak može biti to čudo. And so I went to school, went to Pošao his sam school. u njegovu školu. He was getting bullied, Prolazio je kroz vršnjačko nasilje, and after my speech, a nakon mog govora he was respected in the school. poštovali su ga u školi. And if heaven is real, I ako je nebo zaista, ako I je raj believe stvaran, heaven is real. ja vjerujem da je raj stvaran. but if I can help him Ali ako mogu njemu to pomoći know that heaven is real, da sazna da je nebo if I stvarno, can help him ako mogu tom to know dječaku that God loves him, da sazna da ga Bog voli and that one day we're all going to heaven, i da ćemo svi jednog dana biti na nebu, and I help him to not give up, i ako sam mu pomogao da ne odustane, that's when we can all help somebody. to znači da svi možemo pomoći nekom. Vaši motivacioni govori i predavanja prate gromoglasni aplauzi, suze i smijeh. Kako se vi osjećate dok držite ta predavanja? Kako vi to sve proživljavate? I'm very thankful for every opportunity that I get, Vrlo sam zahvalan za svaku priliku koja mi se ukaže. because I know that no matter how big the audiences are, there is at least one person who feels like giving up. Jer znam da bez obzira kolika je moja publika, u njoj postoji makar jedna osoba koja želi da preda, da odustane. So that's great. To je sjajno. But next coming years, Ali u sljedećim godinama koje dolaze, we're focusing more on philanthropic projects as well. fokusirat ćemo se više na projekte filantropskog So tipa. not just bring a message of hope, Ne samo da donosimo poruku not nade, just write about hope, ne samo da pišemo, not just do films about hope, ne samo da snimamo filmove, but really to help. ali ćemo zaista pomagati. And so we want to try and help as many people as we can, Dakle, želimo da pomognemo mnogim ljudima koliko je to moguće. and encourage other people to encourage each other and love each other and I da help each other. ohrabrujemo druge ljude, da se vole i da ohrabruju drugi. 70 minuta otprilike će trajati vaš motivacioni govor večeras u 18 sati u Sportskom centru Morača u Podgorici. Tema, dakle, ne očajavaj, već ojačaj. Da li pripremate nešto drugačije u odnosu na ona predavanja koja ste držali u ostalim gradovima? You know, I've done 3,000 speeches in 60 countries, Oko 3000 govora sam držao u preko 60 zemalja. and not one speech is the same, exactly the same. Nijedan govor nije potpuno isti kao prethodni. Sometimes I share different stories, Nekada podijelim sa publikom drugačije and priče, I just share from my heart. a nekad pričam jednostavno iz mog srca. So, but the message is always the same, Ali poruka je uvijek ista. that you're beautiful, Da si lijep, Don't takav give kakav up. si, nemoj da odustaneš, have faith, imaj vjeru and love each other. i voliti se. Znate da pišete, je li tako? Right. Vidjeli smo plivanje, surfovanje. Koliko je to bilo teško? Sve It se was lagati. all very hard, but really you don't know what you can achieve until you try it. Bilo je veoma teško, ali ne znate šta možete postići dok to zaista ne pokušate. You know, that's how life is. Takav je život. We have to try things. Moramo da pokušavamo da radimo stvari. If we fail, Ako ne uspijemo u you're tome, not a failure. ti sam nisi neuspjeh. You can learn. Možeš da naučiš iz If toga. it's meant to be that you achieve it, great. If not, there's something better. Ako je suđeno da to postigneš, super. Ako ne, onda postoji nešto bolje, nešto drugo. So za tebe. don't listen to culture Nemojte da slušate kulturu that when you fail, kada padnete, that you're a failure. da ste vi sami neuspjeh. Don't be afraid to ask questions. Nemojte se plašiti da postavljate pitanje. You know, it's okay. U redu. Don't be afraid to help somebody. Nemojte da se plašite da pomažete nekom. We need each other. Potrebni smo jedni We drugima. need to learn. Potrebno je da We učimo. need to ask questions. Potrebno je da postavljamo pitanje. And we can't avoid challenge, I ne možemo da izbjegnemo te izazove. but embrace it, Već moramo da prigrlimo. learn te through izazove. it, Da učimo kroz and njih. rise above it. I da se izdignemo iznad svega toga. Šta biste još poručili, pogotovo mladim ljudima, tinejdžerima koji su prilično osjetljivi, eto za kraj ovog razgovora? Koja bi to bila afirmativna poruka? You know, when I've traveled around the world and I have seen the hungry, Dok sam putovao svijetom, vidio sam gladne. billion people going hungry today. Milijardu ljudi danas gladuju. Slaves, Robovlasništvo. 10 million slaves. 10 miliona roba. What was the other thing? Human trafficking, and war. Trafiking ljudima i rat. All these things. Sve ove stvari. It's bullying.
to je nasilje. Somebody thinks they're more important than someone else. Neko misli da je važniji od nekog drugog. But really, we're all the same. Ali u suštini smo svi isti. We're all human beings. Svi smo ljudska bića. And we need to love each other. I potrebno je da dijelimo ljubav. If we ever want more peace in this world, Ako ikada budemo htjeli da imamo više we mira have u to ovom bring svijetu, peace to our own country. moramo da donesemo i unesemo mir u našu zemlju. To not gossip Da ne ogovaramo. about each other. Da ne ogovaramo jedni To drugi. not bully. Da ne vršimo nasilje jedni na drugi. And so be careful Zato budite oprezni with what you say sa stvarima koje about izgovarate others. o drugima. Don't be a gossiper. Nemojte da ogovarate. Because you don't know if the person you're gossiping about Nemojte da budete tračara jer ne znate da osoba koju ogovarate is actually being sexually abused at home. je možda seksualno zlostavljana kod kuće. You don't know what's going on in their mind and their heart. Vi ne znate šta se dešava toj osobi u njihovom umu, u njihovom srcu. And so be a friend to each other. Zato budite prijatelji jedni drugima. If you don't have something nice to say, then don't say anything at all. Ako nemate nešto lijepo da kažete nekome, bolje je reći ništa. And know that sex is not love. I znajte da seks nije ljubav. You don't need to get drunk to be cool. Ne morate da se napijete da bi bili You don't cool. need to have big biceps to be cool. My biceps were so big they fell off. Ne morate da imate velike bicepse da biste bili cool. Ja sam imao toliko velike mišiće da su otpale. And so we got to understand Dakle, moramo da imamo the razumijevanje. truth of every day, Da svakodnevno istinu, to be thankful, a to je da budemo zahvalni and to not hurt each other, i da ne povređujemo jedni druge, but to help one another. već da pomažemo jedni druge. To je bila nadahnjuća poruka. Hvala vam mnogo što ste Hvala bili lijepo. gost televizije Vijesti. Nadam se da ćete ponovo doći u Crnu Goru i Podgoricu. I'm very excited. Thank you very much for your love. Vrlo sam uzbuđen. Hvala vam na ljubavi koju mi And pokazujete. if you can't make it tonight, I ukoliko ne možete da dođete I'm večeras, sure the recording later will be on TV. siguran sam da će snimak kasnije se naći na vašim televizijskim stanicama. Hvala lepo. Hvala. Hoće sigurno, dakle, danas u 18 sati, Sportski centar Morač u Podgorici. Nik Vujicic, hvala još jednom. Vi, uvaženi gledaoci, budite i dalje uz naš program.